नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 31, The Movements of the Living Entities, Text 18. Yenedṛśīṁ gatim asau daśa-māsya īśā. yenedṛśīṁ gatim asau daśa-māsya īśā. saṅgrāhitaḥ puru-dayena bhavādṛśena. saṅgrāhitaḥ puru-dayena bhavādṛśena. svenaiva tuṣyatu kṛtena dīna-nāthaḥ. svenaiva tuṣyatu kṛtena dīna-nāthaḥ. nāma tat-prati vināñjalim asya kuryāt. nāma tat-prati vināñjalim asya kuryāt. yenedṛśīṁ gatim asau daśa-māsyaḥ. yenedṛśīṁ gatim asau daśa-māsya īśā. saṅgrāhitaḥ puru-dayena bhavādṛśena. saṅgrāhitaḥ puru-dayena bhavādṛśena. svenaiva tuṣyatu kṛtena dīna-nāthaḥ. svenaiva tuṣyatu kṛtena dīna-nāthaḥ. nāma tat-prati vināñjalim asya kuryāt. nāma tat-prati vināñjalim asya kuryāt. yenedṛśīṁ gatim asau daśa-māsya īśā. yenedṛśīṁ gatim asau daśa-māsya īśā. saṅgrāhitaḥ puru-dayena bhavādṛśena. saṅgrāhitaḥ puru-dayena bhavādṛśena. svenaiva tuṣyatu kṛtena dīna-nāthaḥ. nāma tat-prati vināñjalim asya kuryāt. nāma tat-prati This is a prayer of a child in the womb of mother. यो चाहिँ गर्भमा रहेको बालकले आफ्नी आमालाई गरेको प्रार्थना. My dear Lord, by your causeless mercy I am awakened to consciousness. Also, I am only 10 months old. For this causeless mercy of the Supreme Personality of Godhead, the friend of all fallen souls, there is no way to express my gratitude but to pray with folded hands. हे प्रभु, यद्यपि म 10 महिनाको छु तापनि हजुरको अहेतुकी कृपावश आफ्नो चेतनामा फर्किएको छु. सम्पूर्ण पतितात्माहरूका सुहृद भगवानको यो अहेतुकी कृपाका बदलामा हात जोडेर प्रार्थना गर्नुबाहेक मेरो कृतज्ञता व्यक्त गर्ने कुनै उपाय छैन. As stated in Bhagavad Gita, intelligence and forgetfulness are both supplied by the super soul sitting with the individual soul within the body. भगवद गीतामा बताइए अनुसार शरीर भित्र आत्माका साथ विराजमान परमात्माद्वारा नै ज्ञान तथा विस्मृति प्राप्त हुन्छ. When he sees that a conditional soul is very serious about getting out of the clutches of material influence, the Supreme Lord gives intelligence internally as super soul and externally as the spiritual master, or as an incarnation of the personality of Godhead himself. He helps by speaking instructions such as Bhagavad Gita. जब उहाँले बद्ध जीव भौतिक प्रभावको चङ्गुलबाट मुक्त हुन गम्भीर रहेको देख्नुहुन्छ, परमेश्वरले आन्तरिक रूपमा परमात्मा तथा बाह्य रूपमा गुरु अथवा स्वयं आफ्नै अवतारका रूपमा भगवद गीता जस्ता उपदेश गान गरी उसलाई सहायता गर्नुहुन्छ. The Lord is always seeking the opportunity to reclaim the fallen souls to his abode, the kingdom of God. भगवान सधैँ पतितात्माहरूलाई आफ्नो धाममा फर्काउने अवसर हेरिरहनुहुन्छ. We should always feel very much obliged to the personality of Godhead
for He is always anxious to bring us into the happy condition of eternal life. हामी सधैँ भगवानप्रति आभारी हुनुपर्दछ किनकि उहाँ हामीलाई सधैँ शाश्वत जीवनको सुखतर्फ फर्काउन लालायित हुनुहुन्छ। There is no sufficient means to repay the personality of Godhood for His act of benediction. Therefore, we can simply feel gratitude and pray to the Lord with folded hands. हामीसँग भगवानले गर्नुभएको उपकारको ऋण चुक्ता गर्ने पर्याप्त साधन नै छैन। त्यसकारण हामीले केवल हात जोड्दै नमस्कार गरी उहाँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न सक्दछौँ। This prayer of the child in the womb may be questioned by some atheistic people. केही मानिसहरूले गर्भस्थ शिशुको यो प्रार्थनामाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छन्। How can a child pray in such a nice way in the womb of his mother? कसरी माताको गर्भमा शिशुले यस्तो सुन्दर प्रार्थना गर्न सक्दछ? Everything is possible by the grace of the Lord. भगवत कृपाद्वारा सब कुरा सम्भव छ। The child is put into such a precarious condition externally, but internally he is the same and the Lord is there. बालकलाई आन्तरिक रूपमा यस्तो विभत्स अवस्थामा राखिन्छ तर बाह्य रूपमा ऊ उही हुन्छ र भगवान त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। By the transcendental energy of the Lord, everything is possible. भगवानको दिव्य शक्तिद्वारा सम्पूर्ण कुराहरू सम्भव छ। Om Jnana-timirandhasya Yananjana-shalakaya chakshurmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya-manopishtam sapitam yena bhutale svayam rupam kadamahyam dadati svapanantikam Vandeham Shri Gurokshutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavam cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Radhunathan Vitam Tamsa Jivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam cha He Krishna Karuna Sinhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopiha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishapanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhupevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, when the child in the womb of the mother, he has pure consciousness and he is saying such wonderful prayers to the Lord. जब शिशु आफ्नो आमाको गर्भमा हुन्छ र उसले अद्भुत प्रार्थना गरिरहेको छ। But in time of birth, because of stress, because of pain, pure soul become covered by material elements. जन्मको अवस्थामा विभिन्न कष्टहरूको कारणले गर्दा उसले भौतिक आवरणद्वारा घेरिनु पर्दछ। And pure living entities become conditioned by material energy. र शुद्ध जीवात्मा भौतिक शक्तिको द्वारा आवरणित हुन्छ अथवा ढाकिन्छ। That's why we can understand that to become free from influence of material energy need help of spiritual energy. र भौतिक शक्तिबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई आध्यात्मिक शक्तिको सहारा चाहिन्छ। Otherwise, people who is under the influence of material energy, they remain in this material world always, eternally. यदि यस्तो भएन भने जति पनि भौतिक शक्तिद्वारा आवरण गरिएका जीवात्माहरू छन् उनीहरू भौतिक संसारमै फसिरहन्छन्। And in material world actually so many souls like Nitya-baddha who eternally remain under in this material world.
र भौतिक संसार भनेको नित्य जीवहरूको वासस्थली हो। But Supreme Lord very kind and merciful, and He always want to actually help such souls come to spiritual world. भगवान सदैव दयालु हुनुहुन्छ र उहाँ सबै जीवात्माहरू भगवत धाम फर्कियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। And Srila Prabhupada mentioned here that from inside He is giving instructions and helping as super soul, as Paramatma, and from outside a spiritual master. प्रभुपादजीले यहाँ वर्णन गर्नुभए अनुसार भगवानले जीवात्मालाई हृदयबाट परमात्माको रूपमा सहयोग गर्नुहुन्छ भने बाह्य रूपमा गुरुदेवको रूपमा सहयोग गर्नुहुन्छ। Yeah. And if people have desire to change the situation, then it will happen. यदि कुनै पनि जीवले आफ्नो भौतिक अथवा बद्ध अवस्थालाई परिवर्तन गर्न चाह्यो भने उसले गर्न सक्दछ। If somebody already become disciples, Krishna sent him to such person a guru. यदि कुनै जीवात्मा शिष्य बन्न चाहन्छ या गुरु स्वीकार गर्न चाहन्छ भने भगवानले उसलाई गुरु प्राप्त गराइदिनुहुन्छ अथवा पुर्याइदिनुहुन्छ। And we can see how the mercy of the Lord acting in our life and the life of other people. हामीले यो कुरा केलाउन सक्छौं कि हाम्रो जीवनमा अथवा अरू भक्तको जीवनमा भगवत कृपाले कसरी कार्य गर्यो भनेर। Actually, when somebody become devotee, it is mentioned that he is like declare war to Maya, to material energy. वर्णन गरिन्छ कि कुनै पनि व्यक्ति भगवत भक्त बन्यो भने उसले चाहिँ भौतिक प्रकृतिप्रति विरोध गरेको जस्तो मानिन्छ। You know, and devotees, they become actually like spiritual warriors. र भक्तहरू चाहिँ आध्यात्मिक योद्धा नै बन्दछन्। And this is actually war with our bad habits, with our bad qualities. यो वास्तवमा हाम्रो कुकर्म अथवा कुस्वभावसँग युद्ध नै हो। And alone it is very difficult actually conquer our such low nature, our material consciousness. But when we are with devotees, in association with devotees, when we are with transcendental books, then we have really chance to become free from influence of material nature. हामीहरूले एक्लै यो यस्तो हाम्रो अनर्थहरूसँग युद्ध गर्न अथवा हामीले जित्न सक्दैनौं, तर यदि हामी संयुक्त रूपमा भक्तको संगमा भयौं भने हामीले यस्तो अनर्थमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछौं। People in material world, they are fighting for for land, for position, to be in such high position. भौतिक संसारमा व्यक्तिहरूले घरको लागि आफ्नो मान्यस प्रतिष्ठाको लागि झगडा गरिरहेका हुन्छन्। But actually a really important war, it is going on inside of people. वास्तवमा युद्ध त हाम्रो हृदय भित्र नै भइरहेको हुन्छ। And really who is in victory, it is the main victory, it is victory on our material nature. वास्तवमा विजय भनेको हाम्रो भौतिक गुणमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। Now it's going on war between Russia and Ukraine. अहिले रुस र युक्रेन बीच युद्ध भइरहेको छ। And today actually Ukraine Day, and Russia ready some rockets, missiles to attack Ukraine and to kill many Ukrainian people. वास्तवमा आज युक्रेन स्वतन्त्र भएको दिन हो, त्यसैले रुसले विभिन्न योजनाहरू बनाइरहेको छ युद्ध गर्नको लागि। And from this situation we can understand how people who have demoniac mentality, they want, you know, for some material profit or material ideas, they already sacrifice other people.
हामीले यस्तो घटनाबाट के हेर्न सक्छौं भने आसुरिक स्वभावका व्यक्तिहरू सानो केही लाभ प्राप्तिका लागि अनेकौं जीवनहरू धरापमा पार्नका लागि तत्पर रहन्छन्. And we can see that this material world always like this, always going on, unsatisfaction, fighting between people. हामीले यो भौतिक संसारमा हेर्न सक्छौं मान्छेहरू एक त सन्तुष्ट छैनन् र एक अर्कासँग द्वेषको भावना राखेर युद्ध गरिरहेका छन्. And how possible help people, how we can help ourselves. र यस्तो अवस्थामा हामी अरूहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने र आफूलाई कसरी मद्दत गर्ने. Actually, only if we accept spiritual way of life, if we become devotee of the Lord. यदि हामी भक्त बन्यौं र आध्यात्मिक जीवन अपनायौं भने यो सम्भव छ. That's why we are saying to everybody that the main things in life, if you accept this transcendental knowledge and become devotee of Krishna. त्यसैले हामी सबैलाई भन्ने गर्छौं कि वास्तवमा जीवनमा केही अपनाउनु छ भने भगवानको दिव्य ज्ञान अपनाउनुस्. And books that we are reading and giving to people, it is such transcendental seeds of bhakti. वास्तवमा जुन शास्त्र हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं, जुन वितरण गरिरहेका छौं, त्यो आध्यात्मिक बीजहरू हुन्. And spiritual warriors, instead of such weapon, that they are using in the war, we are using transcendental bullets in form of books. भक्तहरू अथवा अध्यात्मवादीहरू जनसामान्य मानिसहरूले विभिन्न अस्त्रहरू प्रयोग गर्छन् युद्धका लागि, तर भक्तहरूले चाहिँ शास्त्रहरूको माध्यमद्वारा अरूलाई प्रभाव गरिरहेका हुन्छन्. When was war in Yugoslavia, two Matajis, they remain alone. No other devotees was near in one city. युगोस्लोभाकियामा युद्ध हुँदाखेरि केवल दुईजना माताजी मात्र रहनु भयो त्यो शहरमा. And they have contact with organization Red Cross. उहाँले चाहिँ रेड क्रस नामक संस्थासँग कन्ट्र्याक्ट गर्नुभयो. They took some ingredients and they prepare some food and distribute to people, food for life. They need. त्यहाँबाट भोग बनाउनको लागि केही अन्नहरू ग्रहण गर्नुभयो र भोग बनाएर प्रसाद वितरण गर्नुभयो. And all times they distributed books. अनि त्यसपछि उहाँले पुस्तकहरू वितरण गर्नुभयो. And people in this time, in time of war, they buying books. र यो यस्तो युद्धको समयमा मानिसहरूले पुस्तकहरू किनिरहेका हुन्छन्. The same what now I know in my city, devotees every day they have 3 groups who is cooking and distribute food for people. अहिले पनि मेरो शहरमा भक्तहरूको 3 वटा विभाजन छ जसले चाहिँ प्रसाद बनाउनुहुन्छ र वितरण गर्नुहुन्छ. Because sometimes people cannot cook even, because Russia destroying some places, civil places, some energetical electric station, and no electricity, and no heat, very cold and so on. कहिलेकाहीँ त्यहाँका मानिसहरूलाई सामान्य रूपमा पकाउन पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ किनकि रसियाले विभिन्न मुख्य स्थलहरू क्षति गरिसकेको छ. And when devotees are given to people food and books, people accept this with big gratitude. जब मानिसहरूलाई पुस्तक तथा प्रसाद वितरण गरिन्छ उनीहरू अत्यन्त कृतार्थ हुन्छन्. Actually, it is the same as position of the child in the womb. He is helpless. यो अवस्था भनेको जसरी गर्भावस्थामा जुन शिशुको अवस्था छ अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ. And praying to the Lord, oh please save me, give me protection. र भगवानलाई प्रार्थना गर्दै हे प्रभु मेरो रक्षा गर्नुस् भन्दै. And we can see so who can help people in the material world. हामी हेर्न सक्छौं कि भौतिक संसारमा कसले
जीवात्मालाई मद्दत गर्न सक्दछ। Actually, not police, not army, not government, not money cannot save people पुलिस, from आर्मी, suffering. सरकार, पैसा कसैले पनि हाम्रो दुःखलाई निवृत्ति गर्न सक्दैन। That's why who have intelligence, they understand only God, only Lord can save me. जो बुद्धिमानी व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले बुझ्छन् कि केवल भगवानले मात्र मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। You know, and in Sankirtana, it was some cases when some demonic people come in to do something with devotees, and Krishna protected devotees in such time. हामीसँग संकीर्तनका यस्ता उदाहरणहरू छन् जहाँ आसुरी स्वभावका व्यक्तिहरूले हामीहरूलाई दुःख दिन प्रयास गरे तापनि कृष्णहरूले उनीहरूको संरक्षण गर्नुभएको। You know, I know some stories when some demonic people came to devotee and took books and wanted to be devotee. मलाई एउटा कथा थाहा छ, घटना कि जहाँ एउटा असुरिक स्वभावको व्यक्ति आएर भक्तहरूको पुस्तकहरूलाई छितरबितर गरेर फ्यालिदियो र भक्तलाई पिट्ने प्रयास गरेको। Yeah. And devotee has, oh Nrsimha, oh my God, please help me. र भक्तले नरसिंहदेवको पुकार गर्नुभयो। And from nowhere appeared one person who was so huge, much more than that guy. र आकाशमा एकजना ठुलो भयंकर व्यक्ति प्रकट भयो जुन हामीहरूलाई विरोध गर्न प्रयास गरिरहेको थियो। And he simply took this person and put him down, and he was like fall down and then run in fear. र त्यो भयंकर व्यक्ति आएर उठाएर उसलाई चाहिँ साइडमा अथवा कुनामा फ्याक्दिनु भयो। Even name of the Lord protect devotee. केवल भगवानको नामले पनि हामीलाई रक्षा गर्यो अथवा भक्तलाई रक्षा गर्छ। One Mataji distribute books and came also somebody who wanted took her books and do something with this Mataji. एकजना माताजीले पनि यस्तै घटना बताउनु भएको थियो कि एकजना व्यक्ति आयो र उसले चाहिँ माताजीको पुस्तक लिएर च्यात्ने प्रयास गरेर माताजीलाई दुःख दिने प्रयास गर्यो। And Mataji started like shouting, Nrsimha! र माताजी पुकार गर्न थाल्नुभयो नृसिंह भन्दै। This person, he started in fear running away from that place. र यो मान्छे भएको कारणले अथवा डरको कारणले गर्दा भाग्न थाल्यो। You know, Krishna always protecting his devotees. कृष्ण सदैव आफ्नो भक्तको रक्षा गर्नुहुन्छ। This happened always. र यो सदैव हुन्छ। You know, it's happened to that maybe not immediately, but it is happened. यो तत्काल नदेखिएला तर यो वास्तविकता हो। One devotee distribute books in some organization, and boss of this organization started saying, "You are so bad. What are you doing? I call to police and we will arrest you. We will punish you," and so on. Started chastise and said bad words about books, about devotee. एकजना माताजीले एकजना संस्थामा पुस्तक एकजना माताजी भक्तले एउटा संस्थामा पुस्तक वितरण गर्न गइरहनु भएको थियो र त्यसको हाकिमले चाहिँ माताजीलाई यथातथा भनेर अथवा तिमीहरू अभक्तहरू तिमीहरूलाई पुलिस ल्याएर जेलमा हाल्दिन्छु इत्यादि भन्ने कुरा गरिरहेको थियो। And devotee left that place. Simply left. माताजीले त्यो स्थान छोडेर जानुभयो। And what happened? When this boss came at home, he knew that his wife became sick. र जब यो हाकिम आफ्नो घर फर्कियो र उसले देख्यो कि उसको पत्नी बिरामी छ। His son, he got some accident. र छोरा चाहिँ घटनामा परेको। And then on the next day, from his organization, they called and told that we remove you from this position of boss. र अर्को दिन के सूचना आयो कि उसको यो हाकिमको पनि
हाकिमले चाहिँ उसलाई आफ्नो कामबाट निकाला गरिएको। But actually his daughter, she was some spiritual person, and she started noticing, maybe we can did something wrong. र उसको छोरी भने अलिकति आध्यात्मिक सोचवाली थिइन् र उनले अनुभव लगाइन् कि सायद हामीले केही गल्ती गरेको छौँ कि। And they started analyze what they did last few days. र उनीहरूले केलाएर हेर्न थाले कि हामीले केही विगतका केही दिनमा केही गल्ती गर्यौँ कि। And this boss told that also that came one devotee and he did with him like this, talked. र यो हाकिमले आफ्नो छोरीलाई बताए कि एकजना भक्त आएकी थिइन्, उनलाई मैले यसरी अपमान गरेको थिएँ भने। And daughter told it, yes, this is the case. This is the cause actually of these problems. र छोरीले बताइन् कि वास्तवमा यही नै हाम्रो दुःखको कारण हो भनेर। And they started, search where is Krishna temple. र उनीहरूले खोज्न थाले कि कृष्णको मन्दिर कहाँ छ। And they found this temple and they came and apologized to devotees and gave some donations. र उनीहरू यो मन्दिरमा आए, क्षमा याचना गरे र मन्दिरको लागि केही दान दिए। And really his main boss not gave punishment to this र person. उसको हाकिमले वास्तविक नै उसलाई कुनै पनि दण्ड अथवा सजाय दिएन। And in his family also was everything good. र उसको परिवारमा पनि सबै मिल्न पुग्यो। So we can see that Krishna always ready to help devotees and ready help do something to distribute this knowledge. र कृष्ण सदैव भक्तको सहायताको लागि तत्पर हुनुहुन्छ र दिव्य ज्ञान वितरणको लागि आतुर हुनुहुन्छ। And books they find in people in different places in some corners where people can live and do something. र पुस्तकहरू विभिन्न कुनामा प्राप्त गर्न सकिन्छन् अथवा वितरण गर्न सकिन्छन् जहाँ मान्छेहरू वास गर्दछन्। Bhakti Saraswati told that book distribution it's like brihad mridanga. र भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले वर्णन गरे अनुसार कि वास्तवमा पुस्तक वितरण भनेको बृहत Sound of मृदङ्ग mridanga we जस्तै can hear in some local place, but brihad mridanga can be heard in big distance. र मृदङ्गको आवाज केवल एउटा सानो क्षेत्रभित्र अथवा सानो कुनामा सुन्न सकिन्छ भने पुस्तक वितरणको त सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुन्न सकिन्छ। Some people can buy books in Kathmandu, but then they go into the different places in some villages of Nepal. कुनै भक्तहरू काठमाडौँमा पुस्तक वितरण गरिरहन सक्छन् र कुनै चाहिँ विभिन्न नेपालको गाउँमा जान सक्छन्। We know many stories when books they change people and they start practice bhakti, chant Hare Krishna, Mahamantra, read these books, worship to Krishna. हामीलाई थाहा छ धेरै घटनाहरू कि शास्त्र पढेर अथवा पुस्तक पढेर भक्त भएका र महामन्त्र जप गर्ने, शास्त्र अध्ययन गर्ने यस्तो प्रवृत्ति विकास गरेका। We have not so many centers in Nepal yet. But books, it is actually guru who can come to different places, even very remote places of Nepal. हाम्रो नेपालमा त्यति धेरै सेन्टरहरू छैनन् इस्कनका, तर वास्तवमा शास्त्रले अथवा पुस्तकले गुरुको कार्य गर्न सक्दछ र उनीहरूलाई ज्ञान प्रदान गर्न सक्दछ। We know many examples when even one small book change people's life. हामीलाई थाहा छ कि एउटा सानो पुस्तकले पनि मान्छेको जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछ। Like I know some stories within this book of the easy journey for the planet, so life comes from life. Really change consciousness of people as they become devotee. प्रभुपादका साना पुस्तकहरू जस्तै इजी जर्नी टु अदर प्लानेट, लाइफ कम्स फ्रम लाइफ, यस्ता पुस्तकहरूले पनि मान्छेको जीवन परिवर्तन गरेका उदाहरणहरू छन्। What to say if people reading
Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. अब के वर्णन गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूको जसले भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत अध्ययन गरेका छन्। These books are not different from Krishna. शास्त्रहरू अथवा यी पुस्तकहरू भगवान भन्दा अभिन्न छन्। And Krishna in form of books can come in houses of people. कृष्ण पुस्तकको रूपमा आफूलाई विस्तार गरेर सबै मानिसहरूको घरमा प्रकट हुन सक्नुहुन्छ। So the more sound of Brihat Mridanga, the more people can hear this transcendental vibration, and then Krishna can come in their life. जब बृहत मृदङ्गको ध्वनि विकास हुन्छ अथवा विस्तार हुन्छ तब चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ भगवत भक्तितर्फ अग्रसर हुन सक्दछन्। So we can do something for distributing this transcendental knowledge personally, or we can inspire others, also give the books to others. यो दिव्य ज्ञान हामी व्यक्तिगत रूपमा वितरण गर्न सक्छौं अथवा अरूलाई उत्साह दिएर वितरण गर्नको लागि मद्दत पुर्याउन सक्छौं। Even some people they have Bhagavad Gita or some other book. We can inspire them to take more books and give to their friends, relatives, and other people. कुनै व्यक्तिहरूसँग भगवत गीता इत्यादि होला तर पनि उनीहरूलाई अरू पुस्तकहरू लिनको लागि उत्साह दिन सक्छौं अथवा उहाँको साथी सम्बन्धीहरूलाई चाहिँ वितरण गर्नको लागि भन्न सक्छौं। Yeah. Some people, like especially head of some company or organizations, they can give these books to their workers. कुनै व्यक्तिहरू संस्थामा अथवा कार्यालयमा काम गर्ने हुन सक्छन् उनीहरूको सहकर्मीहरूलाई वितरण गर्न सक्छौं। Especially, of course, we want that this book study. People start not simply keep but study. विशेषतः हामी चाहन्छौं कि यो पुस्तकहरू केवल घरमा नराखिउन् तर अध्ययन गरिउन् भनेर। That's why in school, colleges, universities need actually also they need have such books. त्यसैले स्कुलमा कलेजमा विश्वविद्यालयतिर यी पुस्तकहरू वितरण गरिउन्। Devotees they go in places where usually devotees not coming. भक्तहरू त्यस्तो ठाउँमा पनि जान्छन् जहाँ भक्तहरूको अभाव छ। Even some various people drinking, or doing some gambling or something else. In different places, devotees going without fear. र भक्तहरू कुनै पनि भय नगरी अथवा डर नगरी विभिन्न ठाउँमा गइरहेका हुन्छन् जहाँ मद मदिरा इत्यादि सेवन गरिरहेको पाइन्छ। And when we are going with preaching, Krishna protect us from contamination. जब हामी प्रचारका लागि जान्छौं कृष्णले हामीलाई चाहिँ रक्षा गर्नुहुन्छ अशुद्ध हुनबाट बचाउनुहुन्छ। If you associate with materialistic people, we become some feeling not good because we are contaminated by their mentality and their हामी अभक्तहरूको संगद्वारा हामीहरू प्रभावित हुन्छौं तर कृष्णले हाम्रो प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा रक्षा गर्नुहुन्छ। But if we are going with books for preaching, we are protected by spiritual energy. जब हामी प्रचार प्रसार गर्नको लागि पुस्तक वितरणको लागि गइरहेका हुन्छौं हामी आध्यात्मिक शक्तिद्वारा संरक्षित हुन्छौं। That's why don't have fear and doubts. Take this book and try to give to as many people as possible. त्यसैले कुनै शंका नगर्नुस् कुनै डर नमान्नुस् र जति सक्नुहुन्छ त्यति पुस्तक वितरण गर्नुस्। And actually many people they wait in these books. र वास्तवमा धेरै व्यक्तिहरू यो शास्त्र अथवा दिव्य ज्ञानका लागि पर्खिरहेका छन्। When we meeting people and they saying, I so long time actually searching for something, or somebody saying we are searching this knowledge, we are searching Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. जब हामी कतिपय मान्छेहरूलाई भेट्छौं र उनीहरूले भन्ने गर्दछन् कि म धेरै समयदेखि यस्तो ज्ञान भगवत गीता अथवा भागवतको ज्ञानको लागि पर्खाइमा थिएँ। We are saying that Krishna consciousness or bhakti in dreaming stage in heart of everybody.
र हामीले भन्ने गर्छौँ कि कृष्ण चेतना अथवा भगवत भक्ति हाम्रो हृदयमा सुसुप्त अवस्थामा छ भनेर. You know, and when people see devotees, you know, they see that they're enthusiastic, they're happy, they desire for bhakti awaken in their hearts. र हामीले देख्न सक्छौँ कि कुनै पनि मान्छेहरूले भक्त अथवा भक्तको सङ्ग प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरूको हृदयमा रहेको सुसुप्त भक्ति चाहिँ जागृत हुने गर्दछ. We are saying that people buy not books, they buy devotee. र हामीले भन्ने गर्छौँ कि व्यक्तिहरूले पुस्तक किनिरहेका होइनन्, भक्तहरूलाई नै किनिरहेका हुन्. I know many stories, and when the devotees not even open books, they simply saying about the meaning of books, they talking friendly with person, and people they won't actually take these books because of devotee of his desire of devotee. जब भक्तसँगको क्रियाकलाप अथवा भक्तसँगको सानो प्रभावले उनीहरूले पुस्तकको बारेमा त्यति थाहा नभए पनि केवल केही समयको सङ्गद्वारा उनीहरूसँगको वार्तालापद्वारा नै उनीहरूलाई पुस्तक लगाउँ अथवा त्यो हृदयमा एक प्रकारको प्रेरणा प्राप्त हुन्छ. It means if we grateful that Srila Prabhupada and other devotees help us and save us, we need develop such desire to help other people. यदि हामी वास्तवमा नै श्रील प्रभुपाद प्रति कृतज्ञ छौँ कि उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, हामीलाई ज्ञान प्रदान गर्नुभयो भनेपछि हामीहरूले पनि अरूलाई सहयोग गर्ने एउटा इच्छा विकास गर्नुपर्दछ. And if people feeling that we are not indifferent for them, that we really won't give this treasure for them, they accept this with folded hands and with big gratitude. र यदि हामीसँग यस्तो इच्छाहरू विकास भएका छन् भने मानिसहरू हामीसँग आत्मीयताको अनुभव गर्दछन् र हात जोड्दै हामीसँग कृतज्ञ भएर शास्त्र लिन्छन्. In Nepal, almost everybody dharmic people. र नेपालमा प्राय जसो व्यक्तिहरू धार्मिक छन्. Actually, such atheistic, Gnostic people very rare we can find. दुर्लभै रूपमा नास्तिक मान्छेहरू भेटिने गर्दछन्. Even communists, I know some in government, but they're religious and they come into temple, you know, because it is so deep tradition in Nepal. नेपालमा कम्युनिस्टवादी भए तापनि उनीहरू धार्मिक छन् र उनीहरू मन्दिरमा आउने गरेका पाइन्छन्. But when this knowledge really come prominent, it means if you can give to many people understanding what means bhakti through media, especially, you know, some TV, internet, newspaper, I believe that very quickly many people become devotees. र यो ज्ञानको जब सार्थकता हुनु थियो जब हामी टिभीमा पत्र पत्रिकामा यसरी मानिसहरूलाई वितरण गर्न सक्यौँ भने अथवा यसको ज्ञान प्रदान गर्न सक्यौँ भने. And books, what we are distributing, they make this situation like manifested. र जुन पुस्तक हामीले वितरण गरिरहेका छौँ उसले यो हाम्रो विचार सम्भव गराउने सामर्थ्य राख्दछ. Even now we cannot see so many changes, but this transcendental book distribution, they are preparing when situation become favorable, and then this bhakti like र हामीले अहिले त्यस्तो खासै प्रभाव देख्न नसके तापनि र यस्तो समयको विकास हुन्छ यो शास्त्रको माध्यमद्वारा जुन भक्ति प्रस्फुटित हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ. It's called like blast of consciousness. र यो भनेको चेतनाको प्रस्फुटन भनेर भन्न सकिन्छ. Like in our mind, it's happened like boom. One day we come, I need to be devotee of Krishna. जब हाम्रो मनको चेतना यसरी प्रस्फुटित हुन्छ त्यसपछि हामी कृष्ण दर्शन गर्न सक्दछौँ. You know, so we need to make the same boom blast in the minds of other people. र हामीले त्यस्तै
अरूको मनको विचारमा द्वन्द्व प्रकट गर्नु पर्दछ। So if we have bhakti, यदि share with this with others. र यदि हाम्रो हृदयमा भक्ति छ भने अरूलाई पनि वितरण गर्नुस्। Our movement, Krishna consciousness movement, it is a movement of mercy. र हाम्रो यो कृष्ण चेतना जुन अभियान छ यो कृपाको अभियान हो। We got this mercy, हामीले यो कृपा प्राप्त गर्यौं somehow or other, and now we need to give this mercy to others. र हामीले यो कृपा अरूलाई वितरण गर्नु पर्दछ। This is actually the life of devotees, and by this Supreme Lord Krishna, Lord Chaitanya will be very satisfied. र वास्तवमा यो भक्तको जीवन हो र यसबाट भगवान श्री कृष्ण र चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ। And then golden age, as predicted, he will become manifested. स्वर्णयुग बताए अनुसार Become manifested. र प्रकट हुनेछ, स्वर्णयुग प्रकट हुनेछ यसरी। And we can be instrument in such activity. र यो अभियानको लागि हामीहरू एउटा माध्यम बन्न पुग्नेछौँ। Hare Krishna. Brihat Mridanga ki jai, Sankirtan Yaga ki jai. Any question? हजुरहरूलाई केही प्रश्न छ? What last I can say also add, that we can do such preaching in different ways. Somebody doing as book distribution, somebody supporting book distributors, they're cooking or cleaning, somebody preaching, somebody doing Harinam, organize some Rathayatra, Padayatra, in different ways. We can serve to Sankirtana movement. प्रचार प्रसार अभियानलाई विभिन्न रूपले मद्दत गर्न सक्छौं। कसैले प्रसाद पकाएर, कसैले रथयात्रा इत्यादि विभिन्न महोत्सवहरू मिलाएर अथवा आयोजन गरेर यसरी चाहिँ बृहत मृदङ्गको सहायता र सहयोगद्वारा प्रचार गर्न सकिन्छ। Some devotees they call and even in phone and inspire other people to do something. र कुनै व्यक्तिले केवल फोन कलको माध्यमद्वारा अरूलाई उत्साह प्रदान गर्न सक्छन्। So like in this shloka mentioned, Krishna gives to us intelligence, and by intelligence we can understand how we can do something for Krishna. जस्तै यो श्लोकमा बताए अनुसार कि कृष्णले हामीलाई बुद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ कि कसरी हामी कृष्णको लागि केही कार्य गर्न सक्छौं भनेर। Okay. So idea is that we should be active. र धारणा के हो भने हामीहरू सदैव तत्पर रहनु पर्दछ। And in this time in December we usually really become more active in preaching. र यो जुन महिना चलिरहेको छ डिसेम्बर महिना, यसमा हामीहरू प्रचार प्रसारको लागि सदैव उत्सुक रहनु पर्दछ। Of course, it doesn't mean that we doing this only 1 month. हामीहरू केवल 1 महिनाको लागि मात्र होइन, because spiritual energy always increasing, always growing. आध्यात्मिक शक्ति सदैव विस्तार भइरहेको हुन्छ अथवा बढिरहेको हुन्छ। But in this time we trying to satisfy Guru and Krishna and do really some service. र यो समयमा हामीहरू विशेष सेवाद्वारा गुरु र कृष्णको सन्तुष्टिका लागि कार्य गरिरहेका छौं। Hare Krishna. Transcendental Book Distribution ki jai, Marathon Srila Prabhupada ki jai, Antara Srimad Bhagavatam ki jai, Jai Shri Guru Gauranga, Jai Srila Prabhupada. Jai Shri